من اینو تینا دشمنی دا پانیم خوانا کہ جد تک قوم اسی بیوارث و قوم صفق ای وزیر اعلیٰ بلوچستانان آئی جی بلوچستانان درخواست کے وقت دا قاتلاتی گرفتار کرک تو اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کل رات دیکھا ہوگا سارا آسمان سرخ تھا بلوچستان کے اندر جو خون کی ہولی کھیلا جا رہا ہے کہ سنگتا انو کی پار کنن اپیل کے ریاستان علم بلوچستانی تاڑے اپیلان ہی تک ڈرکانو نن اپیل کپن نن ضرورتنا بدلائے حلے نے اگر وہ ڈپٹی کمشنر ہو اور ایس پی ہو اور جتنے اگر ان کے ذمہ دار آفیسران ہو آج تک وہ خاموش ہے۔ ایک مہینہ ہونے کے باوجود ان کے قاتلوں کا کوئی نشاندہی نہیں۔ جب تک اسی قوم سے جب تک اسی طاقت سے پورا ملک اٹینر پھیلائیں گا جد تک جرگہ کونسل نہ ارا کی سالگرہ چھٹا ہر سال نم خنارے کی نن انا خس کی پورا ہرا طریقہ منائے فینتے کلے جد تک برادری غیر قومی خبریں انت کی ننا آرا خزدار والا واقعہ مس سردار کامران شہید مولانا علی حسن جد تک شہید میر علی گل شہید انا وجہ ننت کی نن داواری کو خاموشی منائے فین تک انت کی نن باز غم زدہ جد تک جرگہ کونسل پاکستان نا مقصد نن پڑھائیو مخلوق سسون نن پین پالٹی مالٹی نا مخلوق سسون ہچو دونوں تسلو چلو اسے کامران سنانے علی حسن سنانے تو کئی جد تکا کئی علم زندہ رین ای وزیر اعلیٰ بلوچستانان آئی جی بلوچستانان درخواست کے وقت دا قاتلاتی گرفتار کرک مولانا علی حسن شہید مس منگا چرٹی انتا کی دا سے واقعہ افق ڈیلی ارکنی خزدار منگا چار آٹھ نیوز آتا ارنی کبھی 10 بندغنا بننگ اٹیو شہید مسنے کبھی 20 بندغنا مننگ اٹیے انتا کی دا پیپلز پارٹی ننا پارٹی انتا کی دا گورنمنٹ ہراٹیم بریک تو داڑے پین نیچ خمپن شہید باز مر رہا اور ان دعا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ننا دا شہداء تے جنت و فردوس اٹی اعلیٰ مقام تے کھنا علمات ہنو کنو میں معلوم ہے ہینوان 6 سال مست جد تک جرگہ کونسل نا بنیاد ننا سنگتاک تخار تو ارانا بنیادی وجہ ارانا مقصد جد تک قومنا فلاح و بہبود جد تک قومنا نوجوانا تا تعلیمی مسائلات جد تک قومنا تیم پتینا جنگ و جگڑا آک ہنن بے روزگاری نا والٹ ہرا مسئلہ جد تک قوم درپیش حسر ہے ہمو تیمونا تخصا ننا سنگتاک اسی پروگرام اس کرے دا جد تک جرگہ کونسل پاکستان نا بنیاد اتخار ارانا بنیادی منشور انہوں کی پاریٹ کی جد تک قومنا بنیادی مسئلہ کا سر ہے تیم پتینا جنگ و جگڑا کا سر ہے تو الحمدللہ تینا تمام علم تا او میر متبرہ تا سردار ٹکری تا کلنا تعاونت ننا سنگتا تینا جد و جہد کریر جد تک قومنا ہراڑے کی غم و خوشی اس مسنے ہراڑے مسئلہ اس مسنے الحمدللہ انہا سنگتا تینے سر کرنو من اینو تینا دشمنی دا پانیم خوانا کہ جد تک قوم اسی بیوارث و قوم صفق من جد تک قومنا ہر ہمو شواننا ہر ہمو پیر ورنانا ہر ہمو میر متبرنا تمام نن وارثا کن انشاءاللہ جد تک قوم ہرا کنڈا ہرا ملک ٹیب کی مرے بلوچستان کونے کونے ٹی چاہے ہراڑے مرے او دکس مروئے
انشاءاللہ اونا امو غمٹی امو دکٹی نن شریکن اور نن اور تو ہوارن. ہمیشہ لوگوں کی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، لیکن ایسے شخص کو بھی اگر شہید کیا گیا ہے، لیکن آج تک اگر ضلع کلات کے انتظامیہ خاموش ہے. اگر سردار زادہ کامران کی میں بات کروں، لیکن وہ بھی ایک تہجد گزار اور نیک سیرت اور پرہیزگار شخصیت تھے، لیکن اگر ان کو شہید کیا گیا ہے خزدار کی، اگر وہ ڈپٹی کمشنر ہو اور ایس پی ہو اور جتنے اگر ان کے ذمہ دار آفیسران ہو، آج تک اگر وہ خاموش ہے. 1 مہینہ ہونے کے باوجود ان کے قاتلوں کا کوئی نشاندہی نہیں. آپ دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک اور کتنے وقت تک یہ لوگ ایسے مرتے جائیں گے اور شہادتیں ہوں گے، اور کون اپنے بندے اپنے لاشیں اٹھائیں گے. عزیزان محترم، میں آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب تک جرگہ ہو، جو بھی ہو، برادر اقوام جتنے بھی ہیں جو پرسگردائی میں جو بھی رہتے ہیں بحیثیت مسلمان، وہ سب ہمارے بھائی ہیں. جو بھی رہتے ہیں ہمارا جب تک جرگہ کا کونسل کا جعفر آباد میں بنیاد رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تمام برادروں سے جو جتنی قومیں ہیں ان سے مل بیٹھ کر برادرانہ تعلق قائم کر کے سب اپنے حقوق حاصل کریں گے. لیکن یہاں تو اور بات بنتا جا رہا ہے. آج اگر جب تک قوم کی یہ شہداء کا مسئلہ ہے، اگر دیگر قوموں کے ساتھ ہم مل کر اور اگر دیگر اقوام کے ساتھ مل کر اگر ان کے غم میں بھی ہم برابر شریک نہ ہوں گے تو یہ ہمارا سلسلہ بلوچستان کے اندر جاری رہے گا. لیکن میں یہ بات بتانا آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ برائے کرم محبت کی فیضا پیدا کرے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر ان کو قتل کریں گے تو اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں نے کل رات دیکھا ہوگا سارا آسمان سرخ تھا. بلوچستان کے اندر جو خون کی ہولی کھیلا جا رہا ہے، ہر گھر سے جو ہر لوگ ایک تمام اپنی جانوں کا خود ہم جو کرتے ہیں کہ تاریخ ہٹی ہر قوم نانم خوانورے بنورے معلومات کرورے کہ کوئی بھی سردارس کو منا غیرت کی کو منا بقا کی تینٹ قربانی تیتنے تا قرض سے کامران جب تک نہ خون غیرت من جب تک نہ دیا سے قرض سے انتے کہ کو منا ننگو ناموس کی تیرا جانے تی سنے. لہذا باقی سنگت آتی نوجوان آتی گزارش کے وہ کہ سوشل میڈیا نہ تیٹی اکثر و بیشتر ہرا کا ذہنتا برے کا موقع پار برائے مہربانی یقیناً ننا گڑاس جت تک یقیناً ننا گڑاس علم داس کا لین ٹفس ننا علم کو اوفتی برائے مہربانی سوشل میڈیا نہ طرف توسطان کسنا مخالفت کپو انشاءاللہ دا وقت یاد کرو اینونا نوجوان جت تک انشاءاللہ تینا حق ملور دنیا خنوتا کہ جب تک اسی قوم سے جب تک اسی طاقت سے پورا ملک اٹینن پھیلائیں گا. الحمدللہ نن کسنا گڑایا اس کا تسلیم کرتنن نہ کسنا غلامن نہ کسنا نوکرن نہ کسنا نوابے نہ تینا ہر گڑائے فیصلہ کرنی چاہیے. الحمدللہ ننے خدا سردار تی سنے ننے خدا علم تی سنے ننے خدا پڑھا لکھا نوجوان تی سنے. لہذا آخری الفاظ آتی پاننگ ٹیوٹ کہ سنگتا ہنو کی پار کنن اپیل کے ریاستان علم بلوچستانے تاڑے اپیلان ہی تک ڈرکانو نن اپیل کپن نن ضرورتے نا بدلائے ہلینے نن یقینے اپیل اٹکارے وقت مفز آئے روز داڑے جوڑ کرے نو سسٹم اس ہشتان تے لاشے بٹوئی کوئی ٹاٹی کلاتٹی خزدارٹی وڈٹی وغیرہ وغیرہ. تو یقیناً نن ہنو نالائے کو مصفن ہنو نالائے کو نوجوان ننے ٹی افز انشاءاللہ العزیز نسل آتے کا نندانا قاتل معاف کبرون انشاءاللہ ہر نوجوان نندا اپیل کے نتیرے نوجوان آتے کہ شہید کامران نہ خون انشاءاللہ رنگتو جب تک اگر اتحاد کرتا ہو جب تک اگر یکجا متو تو ننا کرے نام و نشان کرے ختم مریک اے ننا کرے برو کا نوجوان برو کا نسل ننے کرے نہ کرے دعا ترو اے برو کا نسل ننے کرے پٹو کہ ننا کرے باواک ننا کرے بھلاک نن کے کرے انت کے کرے مستقل کے کرے ننا ہجڑا کتوس تو کنا عزیزاک ہمو کرے نن صرف 5-6 بندہ کرے دانا بنیاد دیتے خان اینو کرے
हन्ना पन शश बंदा ना करे दा कारवान ऐनो हजारा तेटी करे करे मौजूद है तो दाना करे नमम फले खनिंग ट्यूरे ननम करे खनिंग ट्यून ऐनो ही फखरत पावर कि नन दरो करे हफ्ता सुन ऐनो करे इदा समझेबा के ऐनो करे हफ्ता हजार ना करे नन करे मिसाल लटुन तो कने अजीजा कौमाता करे शेफो बुर्जा बरे कौमाते की करे बल्लो करे सानिया भी मरे अगर नन वल्दोम करे तेने संभाल तवन दासाम अगर नन तेने करे तेना होशट बतवन अगर नन तेना इख्तलाफात खत्म करतवन अगर नन तेना छुमका छुमका रंजिशात खत्म करतवन तो ही समझेवा पूरा नने अंबारो करे नालायक कौम करे अफक नन एमएनए अफन नन एमपीए अफन ने वजीर आला अफन कि जब तक ना हर कौम ना करे मसला ते करे हाजी लाल मोहम्मद हल्के या करे नन हल्के ता अगर नुम एमपीए एमएनए चाहे रे कि नना करे दारे राज मरे दा मुल्क टी बलोचिस्तान टी नना से पिनस मरे तो गुड़ा करे यकजा मबो अन्ना गुल्ला दा पट्टिंग ना वजहन नन मुंजा और ना चेहरा बंद और दा खामोशी नंदा जब तक जिरगाना सालगिरह मनाए सिंगटी कि शोहदा ननिया निनानु लेकिन शहादत टीता खुशी मसोने दोनों मौत दिलेर आती मिली बुजदिल आती मिली पक कभी बुजदिल शहीद वफक शहीद मरे कक तो दिलेर मरे संगतक नन हराटे मा इत्तेहाद और इत्तिफाक करोन तो यकीनन नन से बेहतरीन और बहादुर कौम से उन और इंशाअल्लाह असिट एलो तो साथ मरोन नन हर जंगे फतेह करोन सरदारजादा मीर कामरान जत्तक के शहीद करनेगा ओड़ा पर मौलाना अली हसन जत्तक अला की जत्तक जिरगा कौंसल जिला कोयठा न तर्जुमान हस और तो नवार मीर अलीगुल जत्तक के बेदर्ती शहीद करनेगा गया तो लन हुकूमत वक्त ना मुतालबा केने के शहीदा था कातिला गिरफ्तार कर और करे शहीदा तो शहीदा कातिला गिरफ्तार कर ख़ानदान तो ताउन के रख ई मजम्मत के कामरान सरदार साहिबना और अली हसन ना इलुम असक नूर हसन ना इलुम उफ्ता इलुम अल्लाह ना इलुम सोना मजम्मत के ना मीर अली को गुलना साहिबना और नन दा शशमी को सालगिरह मीर लाल मोहम्मद मुबारकबादी पेश के ना मीर लाल मोहम्मद बाज बाज मेहरबानी के दाखा खलकत जत तक ये मुझ करे यकजात करे और बायदे के नन जत तक भी खुल तो को पावर्त में वो हिम्मत तेन उना बमाई मेहरबानी के दाखा जत तक की जफा कनी हटिए कुंड कुर्छान हर जत तक हर मोजिज पीहुरी शिया मोजिजा ना दाड़े मुचू दा लाल मोहम्मद इलू ना करे अल्लाह अल्लाह इज्जत दे अल्लाह खुश दिखे अल्लाह पेन मोनी दे अल्लाह जत तक थानू एहतियात चले फे और दा शशमी गयो में तासी ने नुए जतका के खुले मुबारकबाद मरे गो की इता कंतो बाजू कला खोजा के कना इता करे न मरे हरे न मरे लेकिन असल दादे के दा सादगीर बने फिंगा ठी सादगीर जोड़ मनेगा ठी दा प्रोग्राम बरल कनासिर ख्वास्त सी अनुमा असिर ख्वास्त से कि खुदा रा असिट मबो जिरगना मतलब बनते असिट मबो ऐनो नने कुल संगत समाए जब तक जिरगा 7 जुलाई या हमेशा जब तक जिरगा कौंसल पाकिस्तान जब तक को मना योम तासी जब तक जिरगा कौंसल पाकिस्तान योम तासी से मनाए फिने ऐनो जब तक जिरगा कौंसल पाकिस्तान शशमी को योम तासीस इंतहाई सादा तरीके टी मनाए फिंगुनते अंत जब तक कौम जब तक जिरगदा टेमा इंतहाई गमजदे और बाज अफसोस करेंगे कि नना जलावा नती जब तक कबाइलना चीफ ऑफ जब तक ना शहीद करेंगा जनाब मीर कामरान जब तक कलाज डिवीज़न टी मुंगचर नती मौलाना अली हसन मरूब और तो अवार होना संगत मीर अलीगुल जत्तक के शहीद करेंगा ज़ाहिरन हडियन सू कभी भी जिता मफक लेकिन वक्त की जिता मरेक तो जिसमें काफ़ी तकलीफ मरेक